Mario. Nyo, pila kilo? Tulo. Tulo pa? Isa kilo lang eh. Pareho na kilo? Pilang kilo Nicole? Kung saan siya? Parehas tulingan na. Parehas tulingan nag presyo. 140. Ah. Bisa ko silpin nila. Kaliog men. Kilo pang kilo ni. Kol, pilang kilo Kol? Ikaw na lagi. Ay, gura ko magtimbang. Rin, tambang ka daw. 140. 140 daw. Lot gingon. 140 man jud. Karon ning ubos sa yutay kaning ubos mong gasolina gamay. Ano ubos na? 100 na lang. Sila? 100. Ginala na 100. Oh, okay. Sabi atong 110. Oh, man dyan na. Ana naman